Rama
शंकर महारानी सुदर्शन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौतमानंद जय जय नमस्ते नरसिंह नमस्ते नरसिंह नमस्ते नरसिंह कमल बरे नाथा अद्भुत सिंह ललिता हिरण्यकशिपु तनु वृंद केशबुधित नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कमल करे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय केशव बद्रीनाथ नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय 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 केशव धीत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय नितागर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितागर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितागर हरि बोल
ভুবন করিয়া চরণবন্দা। কেহ বলে দূর বেচে রাবণ বধিলা, গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা। কেহ বলে পুরা বেটেরা জয় জয় জগন্নাথ চিরনন্দা। ভুবন করিয়া চরণবন্দা। শিরাধার ভাবে বেগোরায় অবতার, হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিল প্রচার। রাধার ভাবে বেগোরায় অবতার। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। জয় জয় জগন্নাথ চিরনন্দন, ত্রিভুবন করে যায় চরণ বন্দা। जय जय जगन्नाथ चिरनंदा। त्रिभुवन करे जा चरण वंदा। বাসুদেব ঘোষ বলে হরি বল। তো আজকে শেষ সুযোগ আপনাদের, যারা জগন্নাথ দেবকে ভোগ চড়াবেন জগন্নাথ কথা পরিবেশন করবেন মায়াপুর থেকে আগত ভক্তি বেদান্ত গীতা একাডেমির কর্ণধর শ্রীপদ লক্ষ্মী গোবিন্দ বাবু। তো সেই জন্য সমস্ত এলাকাবাসী এবং কৃষ্ণ অনুরাগী জগন্নাথ প্রেমী ভক্তবৃন্দকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারা আসুন, এসে আসন গ্রহণ করুন এবং এই জগন্নাথ কথার লীলা রস আস্বাদন করুন। এবং তারপরে আজকে থাকছে বিশেষ অনুষ্ঠান, একটি নাটিকা আমাদের कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण
উলুধ্বনি উলুধ্বনি হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে অমৃতময় হরি কথা জগন্নাথ লীলা কথা আমাদের উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা হবে। হরে কৃষ্ণ। গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারি यशोदानन्दन ब्रजनन्दन